Good afternoon, and thank you for covering my press conference over here. Okay, हांव आयज कित्याक परतून तुमच्या मुखार येयला की एकलो मनीस सुदेश मायेकर म्हणून who happened to be ex deputy sarpanch of Kalangut for 6 months, right? For the year from 17 to 22, right? ह्या वर्सात पंचायतीन आशिल्लो आनी तेणेन काल प्रेस कॉन्फरन्स दिले. ही लोकांक दाखोवपाक ही पंचायत और हे सरपंच और हो सेक्रेटरीन पयशे काडल्या म्हणून आयज तेका हांव सांगूंक सोदता, कित्याक आयज फॅक्ट्स एंड फिगर हाडल्या रायट. हांव पयले सुद्दां तें सांगूंक सोदता, तो उलयता आसतना केन्नाय उलयतालो तो 47 lakhs, केन्ना उलयतालो 48 lakhs, केन्ना उलयतालो 49 lakhs. Is he aware? Is he aware of what he was talking? He himself is confused in this matter, and he doesn't know what he is trying to do or say. He himself is trying to misrepresent the general public. The general public कित्याक म्हणून हे करता तो की आम्ही 47 lakhs काढल्या म्हणून सरपंच और सेक्रेटरी. आता तो कितें म्हणटा, it is clarified that as per the audit report, cash in hand is 47 lakhs. आणि now तो दाखोवंक सोदता it is missing म्हणून. It is not missing. It is cash in hand. So cash in hand, auditors will audit, and who is responsible will recover the money from them. Now, who is responsible for the Panchayat Raj Act? Under section 113A, the secretary is responsible for this. I'll quote you and I'll read it because he himself doesn't know. तो म्हाका एक ग्राम सभा सांगतालो व्हॉट इज अ गेस्ट हाऊस म्हणून. अरे तू इतलो डेप्युटी सरपंच आसून तू नको गेस्ट हाऊस, तुवें लायसन्स दिल्या इतली, and you are asking me this question. So I am telling him the act, because as per 113A and 10, responsible for the secretary is responsible for the custody of Panchayat fund, assets of Panchayat, and all the registers maintained by the Panchayat. Right? Now he doesn't know what it is. Now going back to 2014-15, what he is talking about audit. 2014 and 15, Joseph Sikvara was not a sarpanch at that time. From the records available as per the audit report, 14-15 and हांव नाशिल्लो. Yes, secretary आल्लो. कोण? पयलो आल्लो secretary आमचो एकनाथ तालकार, आनी दुसरो आल्लो secretary अर्जुन वेलीप. हो, आनी तो 24/6/2014 up till 31/3/2015, 9 months आल्लो. 9 months एडेनी 47 हे करूंक जाता. इवन जर केले जाल्यार पंचायत ऑडिट कित्याक जाता ते? पंचायत ऑडिट जावंक जाय न्हू. इट इज इन प्रोसेस. आता तो कितें म्हणटा, आनी ह्या टायमार 14-15 आमची लेडीज सरपंच आसल्यो सगल्यो. हाऊ कॅन द मॅन बी अ सरपंच? सी, दिस इज वॉट आय एम जस्ट ट्रायंग टू टेल हिम. बाबा म्हाका हीट येयल्या तेका सांगपाक, because he is not a man of principle where he goes as per the records. Records are what and magir ulay. First, who were holding a charge? I mean the panchayat here, earlier panchayat in 2016. We have written a letter to the secretaries on 7/6/2016 by the then sarpanch, who was Annie Fernandez. ते सरपंच आले आणि तेका आम्ही लेटर बरयलेली की, and whereas you are the secretary of the village panchayat and stated above, and you are responsible for the maintenance of cash and register under section 113A of the Goa Panchayat Raj Act, which I have just read it to you. So it is not that the panchayat was not ready for audit. When we came again in 2022, in the month of November,
we came, the new panchayat came in picture over here on in August 22, right? And मागीर 11-22 आम्ही एक लेटर बरयली डायरेक्टराक, ऑडिट ऑफ विलेज पंचायत फॉर द इयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 to be conducted in 2023, right? आणि हे आम्ही सगळे लेटर बरोवन डायरेक्टर ऑफ पंचायत धाडलेली. इट इज नॉट दॅट वी वर शायिंग अवे. कोण पैसे हाय ना पंचायतीचे पैसे ते पंचायतीचेच आसतले. आणि जो तर कोणें केला जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल? द then secretaries who were responsible for that. तेणींनी घालूंक जाल्ले. आणि गव्हर्मेंटान आणि हांव एक सांगूंक सोदता, गव्हर्मेंटाक कितें जालें की होच आतां प्रेस कॉन्फरन्स दिला ते, तो पॅच मेंबर आहलो 28 तो म्हणटा आपण्यान हेका घातला कितें कॉन्फरन्स कितें सेक्रेटरीन लेटर केल्ली पुलिसेक. अजून पासून तो आसतना कित्याक काबार इन्क्वायरी जावंक ना? बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज वन ऑफ द एक्युज्ड ओवर देअर. कित्याक हेणेनूय खूब भानगड केल्या पंचायतीची हितून. आणि तेणे सेक्रेटरीचे हानार फार दवरून ताका फार मारूंक लायला. पूण तेन्ना हांव कितें म्हणटा, 2022 पासून कित्याक इन्क्वायरी जावंक ना? आणि हे रिपोर्ट हे सगळे रिकॉर्ड गव्हर्मेंटान कित्याक सीज केलो? तो आसतना मागीर कित्याक हाडूंक ना? जेन्ना आमी येयले 22 आमकां आतां 2 वर्सां लागली, 23-24, रायट, हे रिकॉर्ड हाडपाक. वी रोट लेटर्स टू द गव्हर्मेंट लायक द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. मागीर परतून आमी मागीर मिनिस्टराक लेटर केली, मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लेटर केली, मागीर गव्हर्मेंटाक लेटर केली. आणि आतां आमचे कडेन रिकॉर्ड कालागूट पंचायतीन येयल्या. आणि हे आमी ऑडिट करता. आतां तो सांगूंक सोदता 10 दिसांनी 20 दिसांनी ऑडिट करता म्हणून. हो कितें हो ऑडिट करता ते आमी ऑडिट करता न्हू. हेंचेय ऑडिट आमी करतले आतां हे 5 वर्सांचे. हे 16 कोटी हेणेन खाल्या ते आमी ऑडिट करतले कशे ते. आयज हांव कितें सांगूंक सोदता की नाकाक धरल्यार तोंड उकडटा. जे दिसा पयलीच ग्रामसभा सांगली, आय डोंट वॉन्ट टू गो वॉट हॅज हॅपन्ड फॉर द लास्ट 5 years. आय वॉन्ट टू डू डेव्हलपमेंट इन माय विलेज, where I am a senior most BJP person in Kalagut, and I wanted to show the general public that BJP can do something in the village of Kalagut, and that is what I have done. आयज आमचे काम पयला तेणेन, आणि तो इतलो आबू जाल्लो. जेन्ना ते 5 वर्सां ते आहले तेणेन कितें केलां ते दाखोवचें. फकत ओडीपी केल्या, पयशे खाल्ल्या, एकल्यान पयशे खाल्ल्या सगळ्या मेंबरांनी, आणि ते सगळे घरा बांदले. आयज कालागुटची वाट लावन उडयल्या. सो त्या पासून हो आतां आमकां दाखोवंक सोदता की आमी चोर म्हणून. आता आनी एक सांगूंक सोदता. It is in the hall and we are all the staff is doing the job. Half day we are doing all the reconciliation. आता तो सांगता रिकन्सिलेशन करूंक मेळूंक ना म्हणून. तेणें सीए हाडलेलो. सीए हाडलो जाल्यार रिपोर्ट ही हांगासर पंचायतीन. आयज रिपोर्ट तेणेन कांयच दवरूंक ना. कित्याक हे सीए हे फकत हेजो सोयरो तो, आनी हे सीए तेणें काडला आनी आपणाक दवरलेलो. आनी हे सीएन कितें केलें, निमाणे वखदार आमकां हे एनओसी वचून दिनासलो. आयज ते सीएक लागून हांवें लॅक्स ऑफ रुपीज फायन फारीक केले इन्कम टॅक्साक, रॉयल्टीक. हे सगळ्याक पयशांक हांवें फारीक केले. आनी हो सीए म्हणटा आपूण एनओसी दिना. नो प्रॉब्लम म्हणटा, तुजे पयशे कितें वर, पूण आमकां एनओसी दी. वी एंगेज अ न्यू सीए एंड वी आर डायरेक्ट. आता जो तर तो म्हणटा रिकन्सिलेशन करून आपल्यान केला जाल्यार तूं आयज रिपोर्ट पंचायतीन रिकॉर्डाचेर कित्याक ना? रिकन्सिलेशन केला म्हणटा. तो सांगता आमकां की युनियन बँकाचो केलो म्हणून, म्हापसा अर्बनाचो करूंक ना म्हणून. आमी कित्याक करूंक ना? हे पळय हांवें 15, 16, 17 हे सगळे रिपोर्ट आहा रिकन्सिलेशन केला, सगळो हाडला आमी. आनी हांवें रिपोर्ट आतां रिसंटली अबाउट 15 दीस जाले तोय रिपोर्ट हाडलाय रिकन्सिलेशन करून. तुकाच मेळोन हाडलो. बँक ही आहा, हे बँक बंद जाला. म्हापसा वच, म्हापसा अर्बन कॉपरेटीव बँकान सावन हाड मरे. लोकांक फोटी मारूं गेल्या, लोकूय पिशे न्हू. आनी एक सांगता तुका, आनी रिसिट बुक्स वर मिसींग म्हणटा.
आता फॉर हिज कायंड इन्फॉर्मेशन इन 2018 हेणेनी हे आसतना रिकॉर्ड सीज केले गव्हर्नमेंटान आणि हे सगळे रिसीट बुक बा गव्हर्नमेंटान येले आणि जेन्ना आमी आता मागले आता इट इज ऑन रिकॉर्ड कितें कितें बुक कितले येयल्या कितें येयला ते गव्हर्नमेंटान आता आमी जाले 20 दीस कितें 1 म्हयनो जालो रिकॉर्ड्स हाडल्या आणि रिकॉर्ड्स हाडून ते सगळे बुक आसात तशे आहा ही इज मिसगायडिंग द जनरल पब्लिक रिसीट बुक कोणेन काय करूंक जायना आणि वी विल बी प्रोड्युसिंग दिस रिसीट बुक द क्वेश्चन ऑफ रिसीट बुक मिसप्लेस जाल्या और नाल्ले हे काय ना वो आप स्वार्थी वो हिरो जावंक सोदता आय विल टेल यू ही थिंक्स दॅट ही इज अ लीडर फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन बी अ लीडर बट इन अ पॉझिटिव्ह वे think good about it. I had kept quiet all this time for him because I didn't want to issue because let him grow up. तू कितें बीजेपीक बसताय तू आपाक बसताय और तू काँग्रेसाक बसताय तो माझो प्रॉब्लेम ना तेन्ना पंचायत म्हणल्यार पंचायत आमी वी आर गवर्न बाय द पंचायत राज एक्ट नॉट बाय द पार्टी बीजेपी और काँग्रेस और हे म्हणून आम्ही इलेक्शन पासून जिखता आसतना आम्ही आमच्या हेजेर लेवलाचेर जिखता इट्स अ ग्रास रूट वेर ही हॅज फेल्ड टू रेकॉग्नाइज दॅट आनी ही हॅज फेल्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स आता तो कितें म्हणटा की फॉर द लास्ट 10 years देर वॉज अ मेस फॉर द कायंड इन्फॉर्मेशन येस 10 years जाली न्हू 5 वर्सां तुजी आसली मरे 5 वर्सां तुवें कितें केलें रे आमचे 5 वर्सां आमी मेस केले बरोबर आहा तुवें कितें केलां 13-14 कोटी खंय घातले रे कशे मोडले रे कित्याक मोडले रे सो बेश्ट दांत हा तोंड हा म्हणून बेश्ट उगडे नाका हेताय तो हें करून पूण कितें हा फॅक्ट सांग आनी दॅट्स वॉट आय एम डुईंग विथ फॅक्ट्स विथ प्रॉपर डॉक्युमेंट्स इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट it's a panchayat and I know panchayat very well for the last 30 years but what he claimed that I was there for 14 15 15 16 16 17 I was not there as a sarpanch I was a member and sarpanch आहलो ते दुसरी बायलो आहले हांव बायल न्हू हांव दादलो I think he has failed to recognize this तुमचे मध्य मारले हांव सोदता हांव दादलो हांव तेजे भशेन बायल न्हू तो बायलूच सामकी तो येता बायल करपाक इनफॅक्ट हांव पर्सनल अटॅक करपाचो न्हू पूण हेका करचो पडटा हेका शिकोवंक जाय हेका लोकांक सांगोंक जाय लेटर केलेली टू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू मेक ऑडिट एंड दॅट इज वॉट इट इज ऑन रिकॉर्ड आय विल शो यू पुट इट ऑन द प्रेस ऑल्सो रायट इफ आय डिडंट हॅव एनी इंटरेस्ट जाल्यार आमी लेटर करचे नासले ऑडिट करपाक म्हणून सो हे सगळे जाग्यार बसोंक जाय इवन इट केम इन असेंब्ली रायट आणि त्या पासून हांवें म्हणलें बाबा एकदांच काबार करुया म्हणून मागीर हांवें तुमकां सांगलें 2014 15 जोसेफ सिक्वेरा सरपंच नासलो बट आय वॉज अ मेंबर ऑफ द पंचायत लेडीज वर द सरपंच सो वाय यू ऑल आर डुईंग ऑल दीस थिंग्स टू डिफेम जोसेफ सिक्वेरा यू कम डिफेम जोसेफ सिक्वेरा because I have not done anything. हांव हेंचे भाशेन पयशे खावंक ना हांव स्ट्रेट आयज पासून हांव स्ट्रेट आहा आयज ही ऑल्सो स्टेटेड कालंगूट पंचायत इज अ प्रायवेट कंपनी अरे अक्कल नासलेले मनशा कालंगूट पंचायत इज नॉट अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी इट इज गवर्न अंडर द गोवा पंचायत राज एक्ट रायट आनी तुजे भाशेन हांव न्हू हे 16 कोटी और 13 कोटी हे नाच केलेले आहा ते आयज पंचायतीन आमी केला त्या भायर डेव्हलपमेंट दिसता कालंगुटान आयज कालंगुटान आमी MRF शेड बांदली आयज कालंगुटान आनी एक हॉल बांदले पार्किंग शेड बांदली आयज हॉल बांदले 2 कोटीचे हांगा 2 कोटीचे थिंचर 2 कोटीचे हे आमच्यान सुशेगाद बसून खावंक जाताले पूण हेजे भाशेन न्हू हांव हो फकत ते क्रिकेट गेमी करता
सगळ्या बिल्डरां कडसून पयशे घेता आनी ह्यो गेमी करून हो आपूण पयशे खाता. हांव तसलें न्हू. आनी तो सांगता म्हाका, तो सांगता वयल्यान दॅट आमी तो दुवो म्हणून दोग जाण दॅट जोडी म्हणटा तो जोडी. हांव आनी सेक्रेटरी ही अरे जोडी हांव जोडी जावन आनी इतलें डेव्हलपमेंट केलें. तूं जोडी आसतना तुजे त्या टायमार तुज्या मनशा वांगडा तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलंय रायट. लोकांक बुडकोन घालिनाका आनी जोझफाचें नांव बदनाम करूंक सोदिनाकाय. हो येदो आसतना हांवें डेव्हलपमेंट केल्लो तो जावंकूच नासलो पॉलिटिक्सान. तो म्हाका सांगतालो एक दीस की गोरवां रस्त्यार बसता म्हणून आनी तो इश्यू गेल्लो तेन्ना पयलोच. आयज रस्त्यार गोरवां बसता. 5 वर्सां जाली तुवें कितें केलें? गोरवांक काडली दितली. आयज तूं कितें आहाय तो हांव जाणा. आयज तर तुजे भांडे फोडूंक जाल्यार हांव फोडटा आयज, नाजाल्यार तूं कितें तो मनीस. सावंतवाडी हांवें फॅक्टरी घालूंक ना, जिम हांवें घालूंक ना इल्लिगल घरान तेज्या आनी मागीरच्या नांवार लायसन्स घेतला. सांगूंक कोणाक सोदता म्हाका सांगना काय, कित्याक हांव आजून पासून म्हणटा. ऑडिटरान तरी सांगला दॅट देर इज अ cash in hand. It is cash in hand. It is not misrepresentation or it is पयशे कोणाक खावंक ना ते. It is cash in hand, cash in hand. सगळे सेक्रेटरीक आपोवपाचे आनी विचारपाचे बाबा गव्हर्नमेंटान हे पयशे 48 lakhs कितें आहा ते खूंय आहा ते. आतां तुमी 5 वर्सां हाडल्या तेचे आन्सर हांवें दिवचे पडटा आतां. आनी हांव आन्सर दिवपाचो आहा हे दिसांनी, कित्याक आमचें ऑडिट आतां चालू जावपाचें इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. आयज तुका सांगता आफ्टर दॅट न्हू आय हॅव टेकन अ डिसिजन वेन आय केम इन द पंचायत बॅक अगेन इन 2022 आय विल क्लियर द मेस म्हणून. And that is why I have written a letter, and after 2 years I have got the records back of the panchayat where these records were seized. The records were seized by the panchayat. हे record seized झालेले तो हेडन कित्याक परतून हाडूंक ना. आनी 3 वर्सां आहली तेंकां. 19 तो सीज झालेले, 18, 19, 20, 21, 22 4 वर्सां आहली तेजी. 4 वर्सांनी ताणें कित्याक रिकॉर्ड हाडूंक ना परतून आनी एक्सपोज करूंक ना बाबा हेड्यान पयशे हाडले, थोड्यान पयशे हाडले, हेड्यान हे केले म्हणून. आमी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान गेले, डायरेक्टर ऑफ पंचायतसान गेले, बीडीओन गेले आनी हे सगळे आमी हाडले. हे सगळे रिपोर्ट्स हाडले. आमी जाणा इवन आमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतसांशीन वचून, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सांशीन वचून तेंचे पांयां पडून आमचे रिपोर्ट्स हाडले आमी. आनी वी आर रेडी फॉर अ ऑडिट. आनी हो सांगता कितें 20 दिसांनी ऑडिट करता काय म्हणून. हेणे कितें हेणे आपणाचे सीए काडलो, कितें हे करता म्हणून रिकन्सिलेशन करता म्हणून. रिकन्सिलेट केले. रिकन्सिलेट करूं जाल्यार दाखय मरे आमकां रिकन्सिलेट कितें केलां तें दाखय मरे रिकॉर्ड आमकां. whoever is responsible, the secretary of the panchayat, whoever was there, has to be held responsible as per the section 113A of 10. He has never read a book, I think. He doesn't know the Panchayat Raj Act. That is why he is talking all this nonsense. तोंडार उलयलें तें जायना. आमी खूब टोर्नामेंट केल्या, आमी खूब शो केल्या, आमी खूब हे केल्या, पूण हेचे भाशेन न्हू. हेचे गोमटेक धरून पयशे घेवपाचे ना. He doesn't know what is PPP. He doesn't know what is CSR. What is PPP? Public participation. Right? Public participation means if I am doing this work, I ask that public to foot this bill. That's what I told him in the Gram Sabha also, where he failed to recognize this. So, ह्या मनशाक आनी कितें म्हणपाचें? It is not that I am saying that बाबा हे पयशे 48 lakhs हे auditor. Yes, it is there. But let the audit take place.
For all these years, from all these years, like from 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24. हे ऑडिट जावन न्हू आनी मागीर उलय मरे तूं कोणान पयशे हाडले कशे हाडले कोण जोडी आहा कोण बायल आहा कोण डाल्लो आहा ते मागीर उलय मरे शिता फुडें मीठ कित्याक खाता रे तुका लिडर जावंक जाय बरो लिडर जाव तुका MLA जावंक जाय बरो MLA जाव व्हडली फोटी मारून लोकांक फोटी मारून दाखयना काय ही सेज तो आनी एक सांगता he also says that the audit is possible within 20 days if he is not तेणेन केन्ना ऑडिट म्हणटा ते पळोवंक ना दिसता आनी ऑडिट हा खूब पयला फ्रॉम द year 1989 ही ऑडिट हांवें पळयल्या आमकां दिता फकत 8 दीस ऑडिटाक आनी ऑडिट करता आनी हे 20 दिसांक आमी कितले जाता न्हू तितली ऑडिट करतले आमचे कडेन रिकॉर्ड सगळो रेडी आहा आतां ईडीनी पासून कितें लास्ट 5 years केल्या न्हू तो रिकॉर्ड हांवें रेडी केला आनी तो तेजे आदलो आहा तोय रिकॉर्ड रेडी जाला सो माय वर्क इज गोईंग ऑन why should I tell him? That is why I told you all. I didn't I think I have told the press also. I have not made any specific who is responsible and what is responsible. Who is responsible? I know, Baba, within the next 20 days, our audit report will be ready. But you can't say that we are responsible for that. The Sarpanch is responsible or Joseph Sikara is responsible. I am surely filing up application against him for defamation case. हांव काय उगी रावपाचो ना कोणा हांवें 2 पयशे इवन हांवें म्हाजो जीव घातलो हे पंचायती पासून आयज ही पंचायत हाडली म्हणून ते हांगासर बसोंक पावले तेन्ना 2018 2011 2012 ही पंचायत हांवें बांदलेली एट 1 crore कोणाचे PPP प्रोजेक्टाचेर रायट इट इज बेस्ट करून दवरलेली तूं आतां परतून सारकी केल्या तेका ही पडलेल्या फाटल्यान आमची पंचायत बिल्डिंग मोडटा हे केन्ना पयला वचोन हांवें पयला आतां त्या दिसा आमचें काम चालू आहा फकत उलयना काय आतां 2014 टील डेट whoever is responsible whoever the secretary is there has to answer this call administration म्हणटात अरे total collapse in administration when you were there. When we were telling you, Baba, we don't want ODP, right? Why did you support that ODP? कित्याक तुमची घरां रेग्युलरायज करपाक तुमकां दोंगर आहा ते चेंज करपाक चेंज ऑफ झोन करपाक आयज शेतां चेंज ऑफ झोन केले आनी एक सांगता सेक्रेटरी तो सांगता सेक्रेटरी तो आसतना ही फायल्ड पुलीस कंप्लेन विच आय हॅव टोल्ड यू हियर वाय कंप्लेन फायल केलेले ही की रिपोर्टाक लागून आयज पासून और ते आसतना तेजेर एक्शन कित्याक जावंक ना वाय इट वॉज नॉट इनिशिएटेड वाय द इन्क्वायरी डीड नॉट स्टार्ट ड्युरिंग हिज टेन्युअर वी कॅनॉट फायंड द लेटर विच इज देअर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी हांव नको तूं एका प्रेसाक लागीं तूं एक अपलोड कितें जातालें ती हांगासर म्हाजे कडेन पंचायतीन ना द अदर डॉक्युमेंट्स आर ऑल हियर ऑफ द पंचायत द रिकन्सिलेशन विच इज सेइंग इट इज डन बाय हिम विथ थ्रू हिज CA व्हॉट हॅज ही डन वेर इज द रिकन्सिलेशन हो तितून बानगडीक आहा तेन्ना ते सेक्रेटरी तेजे CA कडसून तर CAची मिस्टेक न्हू CA कितें सांगता हो कितें सांगता हे दोगूय जाण पार्टनर आसले आनी ही वॉज अ स्लिपींग पार्टनर दे Then, in the year 2016, which I have told you all, that the panchayat, आमकां तरी इंटरेस्ट नासलो जाल्यार आमी पंचायतीन आमी लेटरूच धाडचे नासले ते तशेंच आसूं न्ही म्हणून पूण आमी आमकां इंटरेस्ट आसलो म्हणून आमी धाडले हे सगळे सारके जावपाक आतां रिगार्डिंग हॅम्परिंग ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क पीपल हू एवर वॉट डेव्हलपमेंट इज डन बाय द प्रेझेंट पंचायत फॉर द year 2022 टील डेट हांवें जे कितें डेव्हलपमेंट केलां ते लोकां मुखार आसा
हांवें लोकांक सांगपाची गरज ना हेजे भाशेन. हेजे मायचे पासून आमी माय तेजी आमचे हितून आहा पंचायतीन तेजे पासून आमी डेव्हलपमेंट केला. आमी कोणाचेच स्टॉप दवरूंक ना डेव्हलपमेंट. आनी तांकां सांगूंक ना बाबा हे पंचायतीन पयशे ना आमचे तुजी वर्क्स ऑर्डर सायन मारूंक जायना म्हणून. सगळें काम केलेलें आहा टील डेट. आयज हेजें कितें जालां न्हू हेका होरपता एक इशू आनी होरपिता दुसरे भशेन. तेन्ना पुर्वावड्या तसोच एक इशू जालो. एक रेस्टॉरंट घातलें तो म्हणलो डिस्को बार रायट. आमी स्टॉप केले कित्याक आमकां भिरांत ना न्हू आमी स्टॉप केले. तशीच सगळीं डान्स बारां आमी स्टॉप केली न्हू. ही टायम हे केन्ना स्टार्ट जालेली ही 2019 18 ही सगळीं डान्स बारां स्टार्ट जाली वेन दे वर देर. आनी मागीर आतां कोर्टाक धांवता ही बंद करपाक. कित्याक आमचो प्रोसिजर तितलोच आसा. पंचायत राज एक्ट सेज दॅट यू कॅन डू ओनली दॅट मच वर्क. यू कॅन्ट गो बियॉन्ड दॅट. सो हांवें ताका सांगलें इन द ग्राम सभा इट वॉज देर एंड यू ऑल ऑल्सो वे देर. बाबा यू फायल अ पिटिशन इन द कोर्ट. आय एम देर टू सपोर्ट यू. आतां कितें जालां सगळ्यांचे पयशे काडूंक भोंवता आनी एडवोकेटाक फारीक करून भोंवता ते. नाजाल्यार तेणेन दाखोवचें म्हाका तेजे इनकम टॅक्स रिटर्नाचेर कितले एडवोकेटान फारीक केल्या ते. This I am taking out all these things. It is not that I'll keep quiet. Because you don't misguide the general public on Joseph Sequeira. आमी जोडी जाली आमी डेव्हलपमेंट करता आमी डेव्हलपमेंट करता ते तुजे नशिबानूच ना हे डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून. आयज आमचे बीजेपी सरकार येयला आयज आमी 100 crores डेव्हलपमेंट केला. तुमी कित्याक करूंक जायना हे एमएलए धरून तुमी कित्याक करूंक जायना. एमएलए तुज्या बरोबर आसलो जेन्ना आमी भितर येयले 22 सो आमी एमएलएच्या पांयां पडले आनी सांगले बाबा ह्या सीएमाची न्ही. सीएमान आमी सांगले इवन आय एम द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ बीजेपी. आमी वचून सीएमाच्या पांयां पडले आनी हे डेव्हलपमेंट करून घेता आयज. इट इज नॉट दॅट ओनली रोड्स आनी हे करपाक. वी नीड गुड इलेक्ट्रिसिटी वॉटर. दीज आर द बेसिक थिंग वेर वी नीड इट रायट. हेणेन कित्याक करूंक जाय नासलें ते बाबा उमक्या टायमार सावन उमक्या टायमार हे पयशे मेळोंक ना. Government will direct them, secretary, to pay the amount, not to the sarpanch, not to the members, not to the staff. They will be responsible as per the Goa Panchayat Raj Act. Even the upkeeping of the panchayat, even the staff, they are coming directly under the secretary and not under the sarpanch for his kind information where he has not read the books. When he was there, तेणेन कितें लादरू काडलो बेदरू काडलो गोश्त्या म्हापशेच्या लोकां काडले हांगा पंचायतीन घातले आमचे. अरे देर इज अ प्रोसिजर टू हांगासर जॉबाक घालपाक. यू हॅव टू गेट अ सँक्शन फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत एंड देन पुट देम ऑन रिकॉर्ड्स. आयज कितें करून दवरले तेणेनी फकत हायकोर्टान वयताले MRF पाल्लेली तेणेनी गार्बेज कितें आहली. हांवें जेन्ना 2012 गार्बेज ट्रक घेतलेले ते हांवें आतां रिप्लेस केले आतां आनी तेंची बिलां इट वॉज लॅक्स ऑफ रुपीज रिपेर बिलां कित्याक ट्रक जाणटे जालेले. हे आतां आमी ने ते ट्रक विकून आतां ने ट्रक घेवन आमी आतां परतून सिस्टम ताका आपणाक हें आसूंक जाय ते अभिमान आसूंक जाय. ही पंचायत आमची. हांव सदांच म्हणटा ही पंचायत म्हाजी. कोणाने पंचायती कितें म्हटलें जाल्यार आय गेट रियली इरिटेटेड. बट डोंट ब्लेम द जोसेफ सिक्वेरा और द पंचायत स्टाफ और द सेक्रेटरी दॅट हे पंचायत रिकॉर्ड इज मिसिंग. ना इट इज नॉट मिसिंग. इट इज एज पर द रिकॉर्ड इट इज कॅश इन हँड. इट इज कॅश इन हँड. आता हो निमाणे सांगूंक सोदता हो सुदेश मायेकर हू वॉज द एक्स deputy sarpanch for 6 months, right? And he is no more a member also, right? He is desperate and he doesn't know the Goa Panchayat Raj or what he is talking. Even being an ex-member and deputy sarpanch, he questioned me in the ordinary committee, which I told you. I am telling you that let the government do the inquiry. And because the government has to do inquiry, I have written a letter to the director of Panchayat to send me the record. So I have to do my audit. Let me do the audit. It is not a small Panchayat.
at that time. Our panchayat is equivalent to Panjim municipality or Mapsa municipality. That type of stuff we didn't have. So that is what I am trying to tell him. बाबा कितें उलोवच्या आदी मातशें चिंतून उलय. हांवें चार्ज घेतलेली हितून 9th August 2022 आनी तेच्या आदी हांव भायर पडले तेन्ना आमी 2017 आनी 5 वर्सां तुवें कितें केलें तें म्हाका दाखोवचें. तुमी कुंगोड तुवें आदली पंचायत आसली ती कुंगोड खावन उडयली ऑन ओडीपी. आयज तुमकां लागून आमी ओडीपी आयज चॅलेंज केलेली आसा हायकोर्टान. ह्या दिसांनी हियरिंग चलता. वचोन पळयात बसात कितें चलता तें. हेणेंनी कशें आमचे कालागूड ना केला ते. आयज दोंगर एप्रुवल दिलेले आसा. दोंगराची येल्लो दाखयलेले आसा. आयज सगळे दोंगराचेर येल्लो दाखयला. बागांत येल्लो. तुमी तेन्ना ही न्हिदलो रे तूं. मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदूंक वयता. मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटा आपणाचे कितें क्रिकेट स्टेडियम ही तो. अरे जे दिसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी बस स्टँड म्हणून एक्वायर जाल्लो आसा ऑन ओडीपी ऑन रिजनल प्लेन आनी एनओसी घेतले हांवें फ्रॉम टावन प्लॅनिंग चेंज ऑफ झोन केला आनी तूं कोण रे म्हाका सांगपाक ते स्टेडियम करूंक जाय म्हणून. आनी तूं तेन्ना खंय न्हिदलोले तर. तूं 5 वर्सां आहले तेन्ना तुवें कित्याक घालूंक ना तें. Don't play with Joseph Sikwan. I have all the record which is there. If you want to go ahead, go. File cases against the panchayat and I will file cases against you where you have misguided the general public. And I thank the press for covering this. तुम्ही आता म्हणले की 13 कोटी मिसप्लेस जाले खंय गेले आनी कोणे. सो ते आन्सर आता आमकां ऑडिटाचेर पावतले न्हू. कशे पयशे हेडींनी मोडले ते. तेन्ना ताका पावतले बाबा आदले पंचायतीन कशे पयशे मोडले आनी आतां तुमी कशे मोडले तेचेर तुमी पावतले. बेश्ट तोंड आहा म्हणून बेश्ट उलयनाका. आनी कितें